समाज सेवा क्षेत्र में अनेक अवदान रही विशेषकर गच आरंभ कर ग्रीन फिल्ड आरंभ कर अनेक अवदान जाओ आज यही पूजा कमिटी में आसी पहुँचती तेणु आम समस्त सौभाग्य मु अनुरोध करी आज समस्त कलाकार का आशीर्वाद देवे विभिन्न माध्यम मु आउ पिंटू भाई को कौन कहबी से तो जड़े विशिष्ट आपण मैंने समस्ते जानते कही सारी पूर्वतन मेयर महोदय कही सारी मोर अति समस्त कलाकार मान को भल पाउवा व्यक्ति से संगीत हो भजन हो विभिन्न अनुष्ठान समस्त अनेक भल पाते से जड़े विरल व्यक्तित्व से हेले शिवशंकर दास पिंटू भाई मु निश्चित भाव साधुवाद ज्ञापन करी समस्त को साधुवाद ज्ञापन करी मु अनुरोध करी आम कलाकार मानक दुई पद दिग्दर्शन निश्चित भाव देवे आज आम गोसाणा गाँ नेहरू नगर दुर्गा पूजा अवसर रे 49तम वर्ष है ए वर्ष रे नेक्स्ट वर्ष हाफ सेंचुरी 50 वर्ष ए अवसर रे आमर कमिटी सभापति उपसभापति समस्त कमिटी वृंद कलाकार आमर सूर्य भाईना बहुत पुराना कलाकार कलाकार आउ शिक्षक मध्य कला उपर शिक्षा दान नौ आमर सुरेश भाई हाँ हाँ रमेश भाई आउ समस्त मंचासीन आमर जगदीश मामू आमर जूनियर अमिताभ बच्चन आके भी कला प्रेमी आम घर पाखर घर डेली भाई नौ हाफ पैंट पिंधि बुलती मुझे देखुची अमिताभ आओ हाँ समस्त मंचासीन भाई मैंने अच्छा देखी मत बहुत खुशी लगुच आगे बसवा आम गोसाणा गाँव नेहरू नगर आखपाख अंचल समस्त भाई माने माँ माने बसती धन्यवाद दूची आउ दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया होती दुर्गा पूजा में बहुत बुली बुली देखी आसिली ए जगह बहुत श्रृंखला अच्छी आ पार्किंग अच्छी सब सुविधा ये अच्छी आ कलाकार आम सूर्य मत पचारे जे कला कलाकार देखिले कहीं खुशी लगुच आज मु कहूँ केते टेंशन रे कुआड़ आसिले गोटे गीतटी शुणिले मनोरंजन हेले हसिया लोक कंदेबे कंदिया लोक हसाई दे कलाकार से मु बहुत खुशी कलाकार मान प्रति आम गाँ गोसाणा गाँ कला प्रेमी गाँ आम पिला बेलू देखुचु आमर गाँव में 5टा आखड़ा किए को नाटक ड्रामा करिए आमे बोली बोली राति आसी देखू से विभिन्न कलाकार बाहर आसती मजा नबू एबे आ समय हो जाऊनी बाहर जो आसुले कटक ओपरा प्रथम मु बंद कली आम गंजाम जिला कि अधिक ना आम गंजाम जिलार कलाकार आम ब्रह्मपुर कलाकार आम गाँव कलाकार माने 5टा आखड़ा अच्छी 6टा 7टा 8टा आखड़ा करूँ से पैसा आम दबा बांटी जो कटक ओपरा आनी 2 लाख 1.5 लाख टका खर्च करचे से टंका जदि आम ए 5टा आखड़ा आहरी बढ़िया हम कटक ओपर बापार भाया हम आमर कलाकार सपोर्ट करा पड़ो रजा नाट भारत नीला घोड़की पाला ये सब थिला एबे भी अच्छी ताको बचाया मिली आम चेष्टा करा पड़े आमर जिलार कलाकार सपोर्ट करा पड़े आगू जी आमर ब्रह्मपुर सहर स्पोर्ट्स रे बाहर कि कलाकार बाहर जो क्षेत्र में बाहर आम प्रिंस डांस ग्रुप समस्त मुझे एकुटिया चेष्टा करी सब कॉर्पोरेट मेयर ब्रह्मपुर टाउन टाक रिक्वेस्ट कलु जीति आसिले एबे पर्यटन ना अच्छी
ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ଏବେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତ ନାଁ ହେଲା ନା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେମିତି ଯିଏ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ବାହାର ଲୋକ ଆସୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ମାତ୍ର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁର ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ଭାଇନା ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ନେହୁନଗରରୁ ପ୍ରଥମରେ କାଉନସିଲର, ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି, ମେୟର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ଥରେ କର୍ପୋରେଟର ହେଲି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆଗ। ମୋତେ ସବୁଦିନ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗାଁର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ପରଦିନ ଦଶହରା। ସମସ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ, ବାହାରୁ ଆସିବେ କୁଣିଆ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅତିଥି ଅନୁ ଛାଡ଼ିଆ। ଆମ ଗାଁରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ଝାମେଲା ନ କରି ଅତିଥି ଅନୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା। ଦଶହରା ବାସି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭାଇନା କହିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ମହୋଦୟ। ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେତିକି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁନାମ ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଫରମାଇଶ ଥିଲା, କଳାକାରକୁ ବିଚମ୍ବିତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ଆମ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏହି ଗୀତକୁ ସେ କେମିତି ସାଦରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶ ବୀର ଯବାନୋ କା, ଏହିପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୋର 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଗୀତ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। କଳାକାରମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଘୋଷାଣୀ ହକା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର। ଏଠି କଳାକାରଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅନେକ କଳାକାର, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ, ଅନେକ କଳା, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ହସେଇ ଦିଏ ଆପଣମାନେ ମନ। ଏ ଦେଶ ବୀର ଯବାନୋ କା, ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ହଁ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହବ। ଆଉ ତେବେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜୁନିୟର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ହଁ, ଜୁନିୟର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳାକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହଁ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଯେମିତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ବାସ୍, ଦେଖିଲେ? ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, जय मां संतोषी जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपणं संस्थिता। नमतस्वे 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मां दुर्गा देवींकर आशीर्वाद समस्त प्रति रहू। आपण मानू मोर नमस्कार। उपस्थित अतिथि मोर सान भाई शिवशंकर दास, पूर्वतन मेयर पिंटू भाई, सी मो सान भाईर सांग, माने गोटे क्लासमेट। आउ मु जेतले प्रैक्टिस ट्रीटमेंट करूली प्रोफेशन रे मु जने डॉक्टर, माने पेशारे डॉक्टर, निशारे